guys, nakita ko na Panisa organic ice cream. Try natin yung black ice cream na yan. Let's go. 50-50 sa cup. Dito sa condo. Ay, guys, hindi. Kilo ang condo. Sili mo na. Oh, Ha? Chili si chili. siyo pa. Charcoal. Ate, charcoal tsaka chili. Alex. Balik-balik ka. So yun nga guys, in order natin chili tsaka charcoal. Tingnan natin kung anong lasa. So yun nga guys, grabe, legit tong sili ice cream. Ang anghang. Hinati ko pa naman tatlong scoop, diba? Tama, nauutal na ako, sobrang anghang. Buti na lang charcoal tong isa. Pang neutralize. Gandang combination. All in all. Solid.